জয় শ্রীকৃষ্ণ। রাধে রাধে। নমস্কার প্রিয় দর্শক বন্ধুগণ, আমাদের এই রুদ্রবাণী চ্যানেলের আরো একটি নতুন দিনের নতুন তিথির এক বিশেষ মহত্বপূর্ণ মন্ত্রের আপডেটের পর্বে আপনাদের সবাইকে জানাই স্বাগতম। আশা করছি আপনারা প্রত্যেকে ভালো আছেন এবং সুস্থ আছেন। বন্ধুরা, হিন্দু শাস্ত্র মতে শনিবার হলো শ্রী শ্রী ন্যায়ের দেবতা শনি মহারাজের পূজা আরাধনার্থ এক অন্যতম দিন। এই দিনে একান্তই যদি আমরা শনি মহারাজের বিশেষ কিছু মন্ত্র জপ করি বা শ্রবণ করি, তাহলে কিন্তু নানান রকম সমস্যা, গ্রহদোষ এবং অশান্তি ঝামেলা থেকে কিন্তু আমরা বেরিয়ে আসতে পারি। এমনকি সমস্ত সমস্যা কিন্তু দূর হবে। শনি মহারাজের কৃপা আমাদের জীবনে কিন্তু বর্ষিত হবে। এছাড়াও বন্ধুরা, আপনারা যদি ব্যবসা করছেন, ব্যবসায় দীর্ঘদিন ধরে উন্নতি করতে পারছেন না, নানান রকম সমস্যার অগ্রজালে আপনারা যদি জড়িয়ে থাকেন, তাহলে কিন্তু আজকের এই প্রভাত আপনাদের জন্য এক বিশেষ প্রভাত। সমস্ত সমস্যাগুলিকে আপনারা নিবারণ করার উপায় পেয়ে যাবেন। শুধুমাত্র আজকের এই পর্বে বন্ধুরা আমরা এমন এক শক্তিশালী শনিদেবের মন্ত্র জপ করতে চলেছি, যে মন্ত্র শুধুমাত্র আপনাদের জীবনের অসাধ্য সাধন করিয়ে তুলবে না, জীবনের সমস্ত সমস্যাগুলিকে কিন্তু নিবারণ করার কিন্তু উপায় বলে দেবে। এমনকি সমস্ত সংকট দূর হওয়ার সাথে সাথে আপনাদের উপরে কিন্তু শনি মহারাজের একান্তই কৃপা এবং আশীর্বাদ বর্ষিত হবে। যে কোনো কাজে আপনারা উন্নতি করতে পারবেন। সেক্ষেত্রে বন্ধুরা, তার আগে নিজেদেরকেও ঠিক থাকতে হবে। অর্থাৎ আপনারা অবশ্যই মন থেকে ভালোবেসে, অর্থাৎ কর্মকে ভালোবেসে করবেন কাজ, ভালোবেসে কাজ করবেন, ডেডিকেশন মাফিক কাজ করবেন। এবং অবশ্যই আপনারা কর্ম যদি ভালো পথে, সৎ পথে থেকে করেন, তাহলে বলবো কোনো সমস্যাই আপনাদেরকে স্পর্শ করতে পারবে না। খুব শীঘ্রই কিন্তু আপনি কর্মের ফল পেয়ে যাবেন। তো বন্ধুরা, আজকের এই মন্ত্রটি অনেকটাই শক্তিশালী এক মন্ত্র, অনেকটাই শক্তিশালী এবং কার্যকর হবে আপনাদের জীবনে পথে। তাই আপনাদের বলবো, অবশ্যই আজকের এই মন্ত্রটি আপনারা সকালে স্নান সেরে পূর্ব প্রান্তে মুখ করে বসে এই মন্ত্রটি 108 বার পূর্ণ বিশ্বাসে শ্রবণ করবেন, পবিত্র চিত্তে এবং পবিত্র বস্ত্র পরনে ধারণ করে। তো বন্ধুরা, আজকের এই পর্বটি বলি, যদি ভালো লাগে, মনোগত হয়, কমেন্টে অবশ্যই লিখে যাবেন জয় ন্যায়ের দেবতা কর্মফলদাতা শনি মহারাজের জয়, অবশ্যই লিখে যাবেন। এবং একটি লাইক দিয়ে আমাদের এই চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকতে ভুলবেন না। তো চলুন এবারে আজকের এই পবিত্রময় যাত্রা শুরু করা যাক। ওম নমো ভগবতে বাসুদেবায়। জয় শ্রীকৃষ্ণ। রাধে রাধে। ওম শনৈশ্চরায় বিদ্মহে ছায়াপুত্রায় ধীমহি তন্নো মন্দ প্রচোদয়াৎ। 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 ওম শনৈশ্চরায় বিদ্মহে ছায়াপুত্রায় ধীমহি
तन्नो मंद प्रचोदयात्। ॐ शनैश्चराय विद्महे छायापुत्राय धीमहि 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 तन्नो मंद प्रचोदयात्। ॐ शनैश्चराय विद्महे छायापुत्राय धीमहि
तन्नो मन्द प्रचोदयात्। ॐ शनैश्चराय विद्महे छायापुत्राय धीमहि तन्नो मन्द प्रचोदयात्। ॐ शनैश्चराय विद्महे छायापुत्राय धीमहि तन्नो मन्द प्रचोदयात्। ॐ शनैश्चराय विद्महे छायापुत्राय धीमहि तन्नो मन्द प्रचोदयात्। ॐ शनैश्चराय विद्महे छायापुत्राय धीमहि तन्नो मन्द प्रचोदयात्। ॐ शनैश्चराय विद्महे छायापुत्राय धीमहि तन्नो मन्द प्रचोदयात्। ॐ शनैश्चराय विद्महे छायापुत्राय धीमहि तन्नो मन्द प्रचोदयात्। ॐ शनैश्चराय विद्महे छायापुत्राय धीमहि तन्नो मन्द प्रचोदयात्। ॐ शनैश्चराय विद्महे छायापुत्राय धीमहि तन्नो मन्द प्रचोदयात्। ॐ शनैश्चराय विद्महे छायापुत्राय धीमहि तन्नो मन्द प्रचोदयात्। ॐ शनैश्चराय विद्महे छायापुत्राय धीमहि तन्नो मन्द प्रचोदयात्। ॐ शनैश्चराय विद्महे छायापुत्राय धीमहि तन्नो मन्द प्रचोदयात्। ॐ शनैश्चराय विद्महे छायापुत्राय धीमहि तन्नो मन्द प्रचोदयात्। ॐ शनैश्चराय विद्महे छायापुत्राय धीमहि तन्नो मन्द प्रचोदयात्। ॐ शनैश्चराय विद्महे छायापुत्राय धीमहि तन्नो मन्द प्रचोदयात्। ॐ शनैश्चराय विद्महे छायापुत्राय धीमहि तन्नो मन्द प्रचोदयात्। ॐ शनैश्चराय विद्महे छायापुत्राय धीमहि तन्नो मन्द प्रचोदयात्। ॐ शनैश्चराय विद्महे छायापुत्राय धीमहि तन्नो मन्द प्रचोदयात्। ॐ शनैश्चराय विद्महे छायापुत्राय धीमहि तन्नो मन्द प्रचोदयात्। ॐ शनैश्चराय विद्महे छायापुत्राय धीमहि तन्नो मन्द प्रचोदयात्। ॐ शनैश्चराय विद्महे छायापुत्राय धीमहि तन्नो मन्द प्रचोदयात्। ॐ शनैश्चराय विद्महे छायापुत्राय धीमहि तन्नो मन्द प्रचोदयात्। ॐ शनैश्चराय विद्महे छायापुत्राय धीमहि तन्नो मन्द प्रचोदयात्। ॐ शनैश्चराय विद्महे
छायापुत्राय धीमहि तन्नो मन्दः प्रचोदयात्। ॐ शनैश्चराय विद्महे छायापुत्राय धीमहि तन्नो मन्दः प्रचोदयात्। ॐ शनैश्चराय विद्महे छायापुत्राय धीमहि तन्नो मन्दः प्रचोदयात्। ॐ शनैश्चराय विद्महे छायापुत्राय धीमहि तन्नो मन्दः प्रचोदयात्। ॐ शनैश्चराय विद्महे छायापुत्राय धीमहि तन्नो मन्दः प्रचोदयात्। ॐ शनैश्चराय विद्महे छायापुत्राय धीमहि तन्नो मन्दः प्रचोदयात्। ॐ शनैश्चराय विद्महे छायापुत्राय धीमहि तन्नो मन्दः प्रचोदयात्। ॐ शनैश्चराय विद्महे छायापुत्राय धीमहि तन्नो मन्दः प्रचोदयात्। ॐ शनैश्चराय विद्महे छायापुत्राय धीमहि तन्नो मन्दः प्रचोदयात्। ॐ शनैश्चराय विद्महे छायापुत्राय धीमहि तन्नो मन्दः प्रचोदयात्। ॐ शनैश्चराय विद्महे छायापुत्राय धीमहि तन्नो मन्दः प्रचोदयात्। ॐ शनैश्चराय विद्महे छायापुत्राय धीमहि तन्नो मन्दः प्रचोदयात्। ॐ शनैश्चराय विद्महे छायापुत्राय धीमहि तन्नो मन्दः प्रचोदयात्। ॐ शनैश्चराय विद्महे छायापुत्राय धीमहि तन्नो मन्दः प्रचोदयात्। ॐ शनैश्चराय विद्महे छायापुत्राय धीमहि तन्नो मन्दः प्रचोदयात्। ॐ शनैश्चराय विद्महे छायापुत्राय धीमहि तन्नो मन्दः प्रचोदयात्। ॐ शनैश्चराय विद्महे छायापुत्राय धीमहि तन्नो मन्दः प्रचोदयात्। ॐ शनैश्चराय विद्महे छायापुत्राय धीमहि तन्नो मन्दः प्रचोदयात्। ॐ शनैश्चराय विद्महे छायापुत्राय धीमहि तन्नो मन्दः प्रचोदयात्। ॐ शनैश्चराय विद्महे छायापुत्राय धीमहि तन्नो मन्दः प्रचोदयात्। ॐ शनैश्चराय विद्महे छायापुत्राय धीमहि तन्नो मन्दः प्रचोदयात्। ॐ शनैश्चराय विद्महे छायापुत्राय धीमहि तन्नो मन्दः प्रचोदयात्। ॐ शनैश्चराय विद्महे छायापुत्राय धीमहि
तन्नो मन्द प्रचोदयात्। ॐ शनैश्चराय विद्महे छायापुत्राय धीमहि तन्नो मन्द प्रचोदयात्। ॐ शनैश्चराय विद्महे छायापुत्राय धीमहि तन्नो मन्द प्रचोदयात्। ॐ शनैश्चराय विद्महे छायापुत्राय धीमहि तन्नो मन्द प्रचोदयात्। ॐ शनैश्चराय विद्महे छायापुत्राय धीमहि तन्नो मन्द प्रचोदयात्। ॐ शनैश्चराय विद्महे छायापुत्राय धीमहि तन्नो मन्द प्रचोदयात्। ॐ शनैश्चराय विद्महे छायापुत्राय धीमहि तन्नो मन्द प्रचोदयात्। ॐ शनैश्चराय विद्महे छायापुत्राय धीमहि तन्नो मन्द प्रचोदयात्। ॐ शनैश्चराय विद्महे छायापुत्राय धीमहि तन्नो मन्द प्रचोदयात्। ॐ शनैश्चराय विद्महे छायापुत्राय धीमहि तन्नो मन्द प्रचोदयात्। ॐ शनैश्चराय विद्महे छायापुत्राय धीमहि तन्नो मन्द प्रचोदयात्। ॐ शनैश्चराय विद्महे छायापुत्राय धीमहि तन्नो मन्द प्रचोदयात्। ॐ शनैश्चराय विद्महे छायापुत्राय धीमहि तन्नो मन्द प्रचोदयात्। ॐ शनैश्चराय विद्महे छायापुत्राय धीमहि तन्नो मन्द प्रचोदयात्। ॐ शनैश्चराय विद्महे छायापुत्राय धीमहि तन्नो मन्द प्रचोदयात्। ॐ शनैश्चराय विद्महे छायापुत्राय धीमहि तन्नो मन्द प्रचोदयात्। ॐ शनैश्चराय विद्महे छायापुत्राय धीमहि तन्नो मन्द प्रचोदयात्। ॐ शनैश्चराय विद्महे छायापुत्राय धीमहि तन्नो मन्द प्रचोदयात्। ॐ शनैश्चराय विद्महे छायापुत्राय धीमहि तन्नो मन्द प्रचोदयात्। ॐ शनैश्चराय विद्महे छायापुत्राय धीमहि तन्नो मन्द प्रचोदयात्। ॐ शनैश्चराय विद्महे छायापुत्राय धीमहि तन्नो मन्द प्रचोदयात्। ॐ शनैश्चराय विद्महे छायापुत्राय धीमहि तन्नो मन्द प्रचोदयात्। ॐ शनैश्चराय विद्महे छायापुत्राय धीमहि तन्नो मन्द प्रचोदयात्। ॐ शनैश्चराय विद्महे
छायापुत्राय धीमहि तन्नो मंद प्रचोदयात्। ॐ शनैश्चराय विद्महे छायापुत्राय धीमहि तन्नो मंद प्रचोदयात्। ॐ शनैश्चराय विद्महे छायापुत्राय धीमहि तन्नो मंद प्रचोदयात्। ॐ शनैश्चराय विद्महे छायापुत्राय धीमहि तन्नो मंद प्रचोदयात्। ॐ शनैश्चराय विद्महे छायापुत्राय धीमहि तन्नो मंद प्रचोदयात्। ॐ शनैश्चराय विद्महे छायापुत्राय धीमहि तन्नो मंद प्रचोदयात्। ॐ शनैश्चराय विद्महे छायापुत्राय धीमहि तन्नो मंद प्रचोदयात्। ॐ शनैश्चराय विद्महे छायापुत्राय धीमहि तन्नो मंद प्रचोदयात्। ॐ शनैश्चराय विद्महे छायापुत्राय धीमहि तन्नो मंद प्रचोदयात्। ॐ शनैश्चराय विद्महे छायापुत्राय धीमहि तन्नो मंद प्रचोदयात्। ॐ शनैश्चराय विद्महे छायापुत्राय धीमहि तन्नो मंद प्रचोदयात्। ॐ शनैश्चराय विद्महे छायापुत्राय धीमहि तन्नो मंद प्रचोदयात्। ॐ शनैश्चराय विद्महे छायापुत्राय धीमहि तन्नो मंद प्रचोदयात्। ॐ शनैश्चराय विद्महे छायापुत्राय धीमहि तन्नो मंद प्रचोदयात्। ॐ शनैश्चराय विद्महे छायापुत्राय धीमहि तन्नो मंद प्रचोदयात्। ॐ शनैश्चराय विद्महे छायापुत्राय धीमहि तन्नो मंद प्रचोदयात्।